Okay, alright. So kita tengok kepada application and examples, example of application untuk power electronics. Alright. Jadi kita apply power electronics ni dekat mana? Okay, basically power electronics ni is about converter circuits. Okay, so nanti kita akan tengok in the next chapter, kita akan tengok conversion of AC to DC. Okay, the converter circuit is known as rectifier. Okay, kamu dah belajar rectifier, semester 2 pernah belajar, semester 3 pernah belajar rectifier. Alright, and then the next type of converter circuit which will convert an AC input to a variable DC output. Okay, that circuit is known as chopper. Okay, that circuit is known as chopper. Okay, lepas tu kita ada inverter pula. Okay, inverter ni dia convert daripada DC to AC. Inverter ni kita convert from DC to AC. And finally, kita ada dua litar, which is AC voltage controller dan cycloconverter. Okay, yang ini dia akan convert AC to AC, alright, without any change in frequency. Okay, itu litar AC voltage controller. Kalau kita convert AC to AC tapi ada change in frequency, with variable frequency, maksudnya there are changes in frequency that involves changes of frequency, input of output of AC to AC. Alright, okay. Jadi untuk yang rectifier ni kita akan deal with single phase and three phase circuits. Three phase and single phase circuits. The same goes with inverter. Pun ada single phase and three phase. Alright, okay. Okay, kat sini ada dua examples of application. Okay, one is known as switch mode power supply. Okay, switch mode power supply ni is just power supply lah, power supply yang ada dalam devices ni semua. Kalau yang kata yang basic punya, yang fundamental punya, kita ada power supply yang besar, guna transformer yang besar kan. Tapi yang ini kita apply this power supply with the switching device. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita ada guna rectifier, kita ada guna inverter, and kita ada guna chopper. Alright, so switching power supply ni dia akan it comes in a package yang mana bentuk dia lebih kecil, harga dia lebih kompetitif, harga dia lebih lagi murah. Alright, so yang barang-barang sekarang ni banyaknya guna switching power supply lah. Okay, alright, so one other application, ini yang high end application lah, is the high voltage DC transmission line. Okay, so kita punya power transmission, dekat mana akan ada conversion of DC to AC, AC to DC lah. Alright, so these are the examples. Alright, okay, so saya akan pergi terus kepada the first device. Alright, the first device. So ingat tiga perkara yang kamu perlu tahu tadi, which is the physical structure and the symbol, the process of turning on and turning off, which is the operation of the device. Lepas tu kena tahu dia punya characteristic curve, IV characteristic curve. Alright, so for each of these four devices, dia akan ada information yang berbeza-beza. Alright. Okay, so kita tengok SCR. Okay, SCR stands for Silicon Control Rectifier. Silicon Control Rectifier. So kalau kita tengok nama dia, Silicon Control Rectifier. Alright, previously the word rectifier refers to diode. Yang kamu belajar sebelum ni lah. Right, previously when bila kita cakap pasal rectifier, we are referring to a device which is the diode. So diode pun is made of silicon. Okay, so SCR ni sebenarnya is macam mana kata, is an improved version of diode. Sebabnya diode ni adalah uncontrolled rectifier. Kenapa kita kata uncontrolled? Sebab once the diode is forward bias, dia akan produce output, and the output is fixed. Okay, kita tak boleh ubah dah output daripada diode tu. Kalau kita guna diode type A, output dia adalah A. Okay, kalau kita guna diode type B, output dia adalah B. So we cannot change that. Alright, kalau kita nak
kalau kita nak output C, then we have to change the diode yang jenis lain, yang jenis C. Alright, so diode is uncontrolled type of rectifier. Okay, SCR dia dah improvise, dia jadi control. Okay, control means by using an SCR, kita boleh dapat variable output. Kalau kita guna SCR type A, kita boleh dapat results output A, kita boleh dapat result output B, kita boleh dapat result output C by using the same SCR. Okay, macam diode kita tak boleh. Okay, diode A hanya boleh produce output A, diode B produce output B, diode C produce output C. Okay, we have to use different type of diodes to produce different output. Okay, unlike SCR, dia boleh produce multiple results. Okay, multiple different results hanya dengan satu jenis sahaja. Okay, alright. So you get the idea of what SCR what is SCR What is SCR as compared to diode. Alright. So sekarang kita pergi tengok yang most fundamental. So ini construction detail. This is actually the exact shape, okay, of a physical SCR lah. Ada yang SCR yang bentuk macam ni. Jadi siapa yang dah masuk lab minggu lepas, dah tengok lah example of SCR macam mana. Package SCR yang kita dah guna dalam lab is very small lah. Right? Okay, so kita ada simbol dan kita ada structure. Okay, we have the symbol and we have the structure. So this is very important for you to able to differentiate what is symbol, what is structure. Okay, symbol is actually what is used in schematic circuit. Okay, apa yang kita nak tunjukkan dalam schematic circuit, that is symbol. Okay, what appears in schematic circuit, itu adalah symbol. Alright, so dalam schematic circuit, SCR is represented by this diagram. Okay, dia ada satu triangle. Okay, lepas tu dia ada satu bar dekat sini dan dia ada extra terminal di sini. Alright, without this gate terminal, dia sama seperti diode. So diode is ni. Okay, this is diode. This is SCR. Without the gate, SCR is actually a diode. Okay, alright. So kita ada terminal anode, kita ada terminal cathode, kita ada terminal gate. So whenever you are required to draw a symbol, okay, you must be able to draw and you must label. Okay, whenever you draw, automatically you must label. Kalau you draw saja tapi you tak label, that means you are not giving a complete answer. Okay, so always remember that whenever apa saja, tak kisahlah apa saja diagram yang you lukis, whatever is required for you to draw, you must label. Okay, you must label. Alright, so dekat simbol, dia dah tunjukkan the position of the three terminals and the name of the terminal is anode, cathode and gate. Okay, anode, cathode and gate. Alright, so apakah sebenarnya yang construct this device? Okay, apa sebenarnya yang membina SCR ini? Okay, what is SCR made of? Okay, SCR is a semiconductor. Okay, SCR ni is a semiconductor device. Okay, kalau kita ada semiconductor device, kita akan ada P dan N materials. Okay, P dan N materials yang akan made up different semiconductor device with its own function lah. Alright, so macam SCR ni, SCR is constructed with different layers of PN materials, okay, arranged alternately macam ni. Okay, kita ada 4 layer. So this is layer 1. Okay, this is layer number 1. This is layer number 2, layer number 3, layer number 4. Alright, so this is called layer. Alright, the first layer is P material. Second is made of N material. The third P balik and the fourth is made up of N material. Alright, okay. So sekarang ni anode, okay, anode is positioned on the first layer. Okay, anode is positioned on the first layer. Alright, cathode is positioned on the fourth layer. Yeah, cathode is positioned on the fourth layer. Alright, dan gate on the third layer. Yeah.
Gate is on the third layer, which is the P material, which is the P material. So make sure you get the layer right. Okay, ada 4 layer, starts with P and ends with N material. Then position of anode, cathode and gate, okay, to the appropriate layer. First is anode, third is gate, fourth is cathode. Alright, so yang ni senang lah. You just have to be teliti saja. Alright, so make sure you must be able to differentiate which is symbol and which is structure. So whenever we talk about physical structure, dia mesti ada tunjuk the PN layer, structure of the materials. Okay. Alright. Okay. Now we go to IV characteristic curve. Okay, IV characteristic curve ini is actually the illustration of the device operation. Okay, IV characteristic curve dia menunjukkan the operation of the device. Tapi bila kita tengok, kita tak faham kenapa bentuk dia macam ni, kenapa bentuk dia macam ni, kenapa dekat sini bentuk dia lain, kenapa dekat sini bentuk dia lain. Alright? Okay, so sekarang kita boleh tengok ni bentuk characteristic curve of anode current. Tak payah guna IR lah. This is anode current. Anode current is the current yang flow through the SCR. Alright, so this is the anode cathode voltage. Anode cathode voltage of the SCR. Alright, so tengok bentuk dia. Okay, bentuk kat sini lain, bentuk kat sini lain. Alright, kenapa dia lain? Alright, lepas tu kita ada istilah-istilah tertentu. Reverse breakdown voltage, forward breakover voltage, kita ada holding current, kita ada latching current. Right, so this is labeled as VBR. This is labeled as VBR. Okay. Alright, so tengok dulu. Okay, ada a few istilah and then the shape of the curve is different. Right, kenapa dia berbeza? Kenapa dia berbeza? Okay. Kenapa dia berbeza? Sebab mode of operation untuk SCR ni ada 3. Okay. Mode of SCR ni ada 3. Okay. So, ada 3 mode of operation. This is number 1. Okay, ini saya namakan number 1. This is number 2. And this is number 3. This is number 3. Okay. So, kita pergi to yang the first one. Alright. The mode of operation yang nombor 1 is known as the reverse blocking mode. Okay. Reverse blocking mode. So apa yang kita ada dalam reverse blocking mode, kita letakkan SCR dalam reverse bias. Okay, kita letakkan SCR dalam reverse bias. So bila SCR is in reverse bias, kita akan ada a very small leakage current. Sebenarnya arus tak sepatutnya mengalir. Okay, tetapi bila kita dah bagi supply, there are still current yang trying to pass through the layers of the SCR. Okay, tapi ini adalah method of turning on yang tak betul lah, sebabnya dia dalam keadaan reverse. So the SCR is actually in off state. SCR is actually in off state. Okay. Kemudian, what happens in reverse blocking mode? What happens in reverse blocking mode? Akan berlaku avalanche breakdown. Akan berlaku avalanche breakdown bila reverse voltage itu bertambah. Alright. So, kenapa berlaku reverse breakdown? Sebab kita ada inverse current yang besar. Sebab kita ada inverse current yang besar. Alright. Kita pergi balik kat sini. Dalam reverse blocking mode. Dalam reverse blocking mode. Dalam reverse blocking mode, nombor 1 adalah kita bagi SCR itu reverse bias voltage. Kita bagi SCR itu reverse bias voltage. Sebab itu curve ini berada pada bahagian sini. Sebab bahagian sini adalah negative region. Negative voltage dan negative current. So this is negative current punya axis. This is negative voltage punya axis. So what happens here adalah whenever SCR is supplied with the reverse voltage, apa yang berlaku, kita ada leakage current in reverse. Ini leakage current. So this is current
magnitude of the current is lower. Okay, it's very low. So kita ada dekat sini. Okay, what happens if we keep on increasing the value of voltage? This is the axis for voltage. Kalau kita bagi voltage up until this value, okay, kita still akan ada leakage current. Kita naikkan lagi voltage pun dia akan ada leakage current. Naikkan lagi, ada leakage current. Okay, naikkan sampai satu nilai known as the reverse breakdown voltage. Okay, kita naikkan sampai satu nilai yang dinamakan reverse breakdown voltage. This is where avalanche breakdown berlaku. Okay, this is where the avalanche breakdown berlaku. So what is the indicator of an avalanche breakdown? Okay, kita akan ada rapid increasing of negative current. Alright, so ini negative current ni. Alright. So bila dia dah sampai the breakdown voltage, what happens is current itu dah push through the layers. Okay, sepatutnya SCR tu ada 4 layer kan. 4 layer, 1 2 3 4. Okay, so dia ada sempadan dekat sini, dia ada junction dekat sini. Okay, so what happens during breakdown adalah ini dah pecah. Okay, ini dah pecah. Current is not supposed to flow dalam keadaan reverse. Okay, current is not supposed to flow dalam keadaan reverse, tapi kita paksa SCR ini untuk function in reverse. Alright, so what happens is whenever they reach this breakdown voltage, okay, in reverse bias, okay, kita akan ada increasing current. Ya, kita ada increasing current whenever we put the SCR in reverse. So reverse maksudnya sinilah. Okay. So current akan flow daripada sini. Okay, akan dari sini. Okay, terbalik. Okay, arah pengaliran arus sepatutnya daripada anode ke cathode. Jadi sekarang dia mengalir terbalik. Okay, bila dia mengalir terbalik, kita push, kita paksa. So what happens is current tu akan pecahkan ni, layer ni. Okay, pecahkan layer ni dan dia akan flow dengan banyak. So itu yang kita katakan dia berlaku avalanche breakdown. Okay, large reverse current dah flow through the SCR. So kat sini tak boleh lah, ya, kita tak boleh letakkan SCR dalam keadaan reverse blocking. Ya, sebab apa yang mungkin terjadi, okay, the kemungkinan besar kita akan rosakkan the SCR. So it will not function properly anymore. Walaupun lepas ni kita stopkan the reverse voltage, kita pasang betul-betul balik forward voltage, still the layers tu dah pecah. Okay, the junction of the layers tu dah pecah. Yang separating PN tu dah tak ada. Okay, so the SCR will never function properly again. Alright? Okay. So questions? Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Setakat tak ada pun. Okay. Alright. Okay. Kalau kita dah tengok SCR ni in reverse, tak boleh function. We can never operate an SCR in reverse bias. Tak boleh, ya, tak boleh. So sebab the effect will damage the SCR. So kita tak boleh letakkan dia dalam keadaan reverse. Never letak dalam keadaan reverse. So bila dalam lab, bila you nak pasang litar, always check the terminals. Okay, always check kaki SCR tu betul ataupun tak kalau you pasang. Ya, okay. Dia punya mode operation yang kedua. Okay, mode operation yang kedua dengan yang ketiga ini related. Ya, dia akan melalui mode operation yang kedua, baru dia akan berubah kepada mode operation yang ketiga. Right? Dia kena lalu nombor 2, baru yang nombor 3 akan berlaku. Okay, so forward blocking mode. Okay, this is the second mode of operation. Kalau dalam keadaan forward, okay, kita dah bagi forward bias pada SCR tu, tapi dia masih lagi dalam keadaan blocking. Yeah, blocking means SCR itu dalam keadaan off, still in off state. Okay, belum on lagi. Kalau kita letakkan dia dalam keadaan forward bias, alright, kalau dia masuk dalam forward conduction mode, barulah dia berubah menjadi
on. Alright, so mode number 2 and mode number 3 is related. Okay, mode number 2 and number 3 is related. Alright, so kita pergi tengok dekat characteristic curve. Kita pergi tengok dekat characteristic curve. Okay, so dekat characteristic curve, forward mode operation ni berlaku dekat sini. Berlaku dekat sini. Alright, so kita ada forward blocking. Alright, kita ada forward blocking mode. Alright, dan kita ada forward conduction mode. Okay, kita ada forward blocking dan kita ada forward conduction mode. Alright, okay. So forward blocking, apa dia perkataan blocking? Ini SCR still in off state. Forward conduction, SCR is in on state. Alright, so macam mana kita nak ubah the condition of SCR from off state to on state? Okay, kita akan guna method of triggering. Okay, method of triggering untuk onkan SCR tu. Alright, so apa dia method of triggering? Kenapa SCR ni perlu method of triggering? Alright, jadinya kita kena tahu untuk onkan SCR kita perlu 2 step. Untuk onkan SCR kita perlu dua step. Okay, to turn on SCR. Okay, kita perlu ada 2 step. Number 1, kita kena supply forward voltage, forward bias voltage across anode dan cathode. Okay, number 2, kita mesti bagi gate trigger signal. Okay, gate trigger signal. So this is the proper way of turning on of an SCR. Okay, tetapi alright, ada satu cara yang yang tidak praktikal lah. Okay, one method yang tidak praktikal tapi boleh dilakukan dan secara praktikalnya kita akan cuba elak. Okay, yang itu adalah kita letakkan SCR itu dalam keadaan forward bias. Kita letakkan SCR dalam forward bias. Kita tak bagi gate trigger signal. Okay, dekat sini agak confusing sikit. Kita agak confusing sikit. Tapi this is the proper way of turning on SCR. Okay, tetapi kita nak kena tengok dulu bila kita bagi SCR ini forward bias voltage without any gate trigger. Okay, without any gate trigger. Okay, saya akan explain without gate triggering signal ni dulu. Okay, alright. Okay, so bila kita letakkan SCR itu dalam keadaan forward blocking mode, kita letakkan SCR ni dalam keadaan forward blocking mode, apa yang kita buat adalah kita letakkan SCR ini ataupun kita bagi SCR ini. Okay, ini PN, ini anode, yang ini cathode. Okay, kita bagi forward bias. Kita bagi forward bias, tapi gate ni kita tak bagi apa-apa. Alright, gate ni dalam keadaan open. Alright, so ini adalah situation di mana kita tak bagi any gate trigger. Kita tak bagi any gate trigger. Alright, so kita tengok apa yang berlaku. Okay, so bila kita supply forward bias voltage between the anode and cathode punya terminals, okay, apa yang berlaku kat sini akan ada current flow. Akan ada current flow. So bila kita tak bagi any signal to the gate terminal, okay, apa yang berlaku adalah kita ada leakage current. Okay, samalah kita akan ada leakage current. Cuma bezanya sekarang leakage current kita ni, value of leakage current ni adalah positif. Kenapa positif? Sebab current flow daripada anode ke cathode. Okay, that is the proper direction of current flow lah. Macam ni tadi dia negatif sebab kita tak dalam reverse, right? So kita still ada juga forward leakage current. Okay, so kita bagi power supply, okay, akan ada current flow. Okay, dia akan try to pass through the junction ni lah. Ni lah simpang-simpang ni, yang sempadan-sempadan ni. Okay,
tetapi tak boleh banyak. Tak boleh banyak. Tak boleh current yang besar lalu kat situ. Okay, sebab apa? Sebab kita tak buka dia punya gate. Gate ni kita tak bagi signal, so gate ni dia tutup lah. Dia tak bagilah lalu. Kan? So we continue to have the leakage current. Continue to have the leakage current. Okay. So we increase the voltage. Okay, kita try to increase the voltage. Increase lagi, still ada an amount of leakage current, increase sampai satu tahap maksimum. Okay, sampai satu tahap maksimum known as the forward breakover voltage. Okay, bila dia sampai tahap forward breakover voltage ni, SCR ini akan berubah daripada off state kepada on state. So kalau dia berubah daripada off state ke on state, okay, curve ni daripada sini dia akan terus pergi ke yang ini. So yang ini adalah forward voltage drop and SCR is conducting. Okay, ini adalah indikator yang SCR itu is conducting. So kenapa bila SCR itu conduct, voltage dia jadi kecil. Okay, this is the voltage, right? This is the range of voltage. Alright, bila SCR itu conduct. Kenapa? Sebab SCR is a switch. Okay, SCR is actually a switch. Switch kalau dia open, okay, switch kalau dia dalam keadaan open, maksudnya dia macam ni. Okay, dia keadaan open, voltage dia akan ada open circuit voltage. Voltage open circuit. So kalau switch is closed, okay, kalau switch is closed, kita akan ada short circuit voltage. Okay, short circuit voltage is approximately nearing zero. So nampak tak? Dia rendah. Approximately menghampiri kosong. So kalau kita consider an ideal condition, kita kata kosong lah voltage drop dia. Okay, tapi sebab practical punya application, it can never be zero, tapi it's actually close to zero. Dia hampir-hampir dengan kosong. Dia hampir-hampir dengan kosong. Alright, kalau yang open circuit pula, okay, kalau open circuit pula, dia akan ikut voltage of the supply. Okay, value of voltage dia ni masa keadaan open, dia akan ikut voltage of supply. So berapa banyak kita bagi, katalah kat sini voltage ni V1. Alright, so what we see across the SCR, anode cathode of SCR, kita akan nampak V1. Kalau kita bagi V2, kita nampak V2. Kalau kita bagi V4, kita akan nampak V4. Kalau kita bagi VBO, okay, the voltage will be equals to VBO. Tapi once dia dah reach VBO, okay, once dia dah reach VBO, SCR itu akan berubah daripada off state kepada on state. Daripada non-conducting menjadi conducting. Alright, so kalau kita tengok kat sini, okay, apa yang kita buat, supplying forward voltage across anode cathode without any signal to the gate terminal, okay, kita sebenarnya expose SCR ini kepada nilai ataupun dia punya maximum limit. Alright, so ni VBO ni actually adalah maximum limit of SCR. Okay, maximum limit of SCR. So bila kita letakkan SCR itu dalam keadaan open, maksudnya kita tak bagi gate dia tu, kita tak bagi apa-apa signal. Alright, kita letakkan SCR itu dalam risiko yang sangat besar. Sebab kita push, the SCR kepada tahap maksimum yang dia boleh tahan. Tahap maksimum yang dia boleh tahan. So, kita letakkan dia dalam keadaan bahayalah. Okay, sebab apa? Sebab akan ada kemungkinan lapisan-lapisan ni pun boleh pecah juga. Okay, sebabnya ini adalah dia punya maximum limit voltage yang dia boleh terima. If we keep on providing maximum voltage every time kita operate the SCR, at one point nanti dia dah tak boleh tahan dah. Okay, at one point SCR ni akan rosak. Okay, it can be damaged sebab kita every time kita operate that particular SCR, kita push dia untuk terima dia punya maximum voltage. Kita push limit sampai maximum voltage. Okay, so kita tak nak benda tu berlaku. Right? So bila kita tak nak letakkan SCR tu dalam keadaan maksimum always, sentiasa, so apa yang kita patut buat?
Okay, apa yang kita patut buat untuk elakkan the SCR untuk sentiasa dapat maksimum voltage? Okay, so apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh buat adalah, we try to operate the SCR tapi dalam keadaan kita bagi forward bias pada dia punya anode cathode dan kita akan supply gate trigger signal. Kita akan supply gate trigger signal. Kita tak nak dah push dia sampai dia punya maximum limit. Kita tak nak push dia sampai maximum limit, tapi kita nak try to hidupkan the SCR the proper way. The proper way of conducting an SCR. So macam mana kita nak buat? Apa yang kita perlu buat adalah, saya lukis balik. Kita pakai warna hijau lah. Nampak tak warna hijau? Kita kena lain lah. Okay. Alright. So what we do now is, kita restore balik layers of the SCR. Kita restore balik. Now what we do is kita nak provide this gate trigger signal. Alright. So previously kita tengok kita hanya bagi the forward bias voltage sahaja. Kita bagi forward bias voltage sahaja. Jadinya sekarang ni kita nak bagi forward bias voltage dan kita nak bagi gate trigger signal. Tadi kita tak bagi gate trigger signal, kita kena push the SCR sehingga break over voltage. And now kita nak bagi the gate trigger signal. So gate trigger signal ni apa? Gate trigger signal ni apa? Kita kena bagi positif. Kita kena bagi positive pulse ataupun kita kena bagi positive current. So that is the type of gate trigger signal yang SCR ni akan terima. Kena supply yang positif. Only positif. Kalau negatif dia tak boleh hidup. Dia tak boleh hidup. Alright, so kita bagilah positif signal pada kaki gate dan cathode. So ini kita akan supply positif current. Ini kita akan supply positif gate current. Alright, so setakat ni sebelum saya proceed, any questions? Any questions before I proceed? Tak ada puan. Tak ada saja. Okay, alright. So this is the proper way of turning on the SCR. This is the proper way of turning on the SCR. So syarat yang pertama adalah kita bagi forward bias antara anode cathode dan kita bagi positive gate signal. Positive gate signal. So kita boleh bagi pulse in terms of positive pulse ataupun kita boleh bagi in terms of positive current. In terms of positive current. Sekarang ni kita tengok what happens now bila kita bagi positive gate signal. Alright. Different perkara yang berbeza akan berlaku di mana SCR itu tidak akan dipaksa lagi untuk dia tak akan dipaksa lagi untuk mencapai nilai maksimum tu. Kalau previously yang previous one kita tengok kita kena paksa kita kena paksa SCR itu untuk capai yang ini, untuk capai VBO. Alright. Tapi bila kita bagi gate signal, kita bagi gate signal, kita tak perlu lagi push the SCR to this maximum limit. The maximum voltage ni tak perlu. What happens now is kita bagi forward bias. This is the forward bias across anode cathode. This is the positive gate current. Kita supply positive gate current. So what happens now is, initially kita still akan ada this leakage current lah. Sebabnya SCR tu belum cukup syarat lagi untuk dia nak on. Belum cukup syarat untuk dia nak on. Alright. So kita akan ada proses yang sama, leakage current, and if we keep on increasing the value of anode cathode voltage at one point, let's say at this point V1, at V1,
SCR itu akan berubah daripada off kepada on state. Dia akan berubah daripada off ke on state dan dia akan terus conduct. Dia akan terus conduct. So dekat sini kita nampak SCR ini turn on. Okay, the SCR is turn on much lower, at a much lower voltage value. Tak perlu pun nak letakkan dia terus kepada the maximum limit. Instead of nak push dia sampai VBO, tapi dia boleh turn on at V1. Okay, dia still boleh turn on at V1. Alright, so that is the difference antara method yang pertama where we do not give any gate signal dan kita push the SCR to the maximum limit. Alright, so this is a proper method where we provide fault bias antara anode cathode and we provide the gate trigger signal. Right, so what we have here is the SCR is turned on at a much lower and safer voltage value. Okay, much lower and safer voltage value. Alright, okay. Jadi once the SCR is turned on, okay, once the SCR is turned on, okay, apa yang berlaku adalah SCR itu perlu ada current flow, okay, current yang flow through the SCR. Ni anode current this is the anode current. Current yang flow through the SCR from anode to cathode is known as anode current. Okay, we have to make sure that the anode current must, okay, anode current must be equal or more to a value known as latching current. So IL is latching current. Okay, IL is latching current. Okay, we must be sure that the anode current is more or at least equal to the value of latching current, right, for the SCR to be considered stable in conduction. Okay, kenapa kita perlu pastikan SCR itu stable in conduction? Right, kenapa kena pastikan SCR itu stable in conduction? Sebab, okay, sebab once the SCR conduct, okay, once the SCR conduct, kita boleh removekan gate terminal. Okay, gate terminal ni, okay, once kita ada IA of more than IL, alright, gate can be removed without affecting the conduction of the SCR. Okay, takkan terganggu. Takkan terganggu. Alright, so apa yang kita boleh putuskan dekat sini, okay, apa yang kita boleh summarizekan dekat sini adalah the gate trigger signal is actually needed only during the turning on process. Okay, alright, okay, the gate trigger signal is only needed during the beginning of the turning on process. Once the SCR starts conducting, okay, dia dah stable conducting, so bila kita remove the gate signal, dia takkan jadi apa-apa, dia takkan effect apa-apa, dia takkan stop from conducting. No, it won't. Okay, dengan syarat the anode current must be more than the IL lah. Right, the anode current must be more than the latching current. Okay, alright. Hafizul, kalau saya bagi negative gate current, apa jadi? Negatif akan reverse. Dia akan reverse. Apa yang akan reverse? Apa jadi dekat SCR tu? Kalau saya bagi dia negative gate current. Gate current. Dia akan jadi reverse breakdown voltage. Dia akan jadi reverse. Reverse ni apa? Dia akan jadi reverse rasanya. Okay, Hafizul kata dia akan jadi reverse. Aizat, kalau saya bagi negative gate current, dia jadi apa? Apa jadi kat SCR tu? Dia jadi reverse. Jadi forward? Negative gate current. Keadaan lain kekal? Current ke puan? Ya? Reverse. Jadi negative pulse current lah. Negative pulse current. Apa jadi kat SCR tu? Reverse.
Reverse. Reverse ke mana? Ya. Jadi zero. Dia jadi zero. Ya, memanglah kalau kita tak bagi, kita bagi negatif tu, apa yang jadi zero? Okey. Kalau bagi negatif current, apa yang jadi zero? Apa maksud kamu dengan zero? Apa maksud kamu dengan zero? Siapa jawab zero tadi? Hafizul lah. Jadi apa? Nak on kan, kita kena supply forward bias antara anode cathode. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, kita kena bagi positif gate current. Ya, kita bagi positif gate current untuk on kan SCR ni. Okay. Kalau saya bagi SCR ini forward bias antara anode cathode dan saya bagi negatif gate current, apa jadi kat SCR tu? Apa jadi kat SCR tu? Amirul. Amirul. Mana Amirul? Ya, saya. Pergi potong rambut ke? Bawa lepas potong rambut. Lambat jawabnya. Jadi apa Amirul? Kalau negatif, saya bagi negatif current, gate current. Jadi reverse lah. Code. Jadi reverse code. Tanya ni, Syazwi tahu Syazwi. Hei. Awi. Saya dah sebut, nak on kan SCR, kita bagi forward bias antara anode cathode. Kan? Nombor satu. Nombor dua, kita kena bagi positif gate current untuk on kan SCR. Soalan saya adalah, simple je soalan saya. Apa yang jadi dekat SCR tu kalau saya bagi negatif current? SCR tak function. Dia tak function lah. Apa lah Mirul? Itulah betul rambut lebih. Simple je soalan Apa saya. tak boleh Mirul? Tak function. Dia jawab betul dia jawab betul elok sikit. Alright. So, dia tak function lah. Dia tak boleh on lah. Sebab apa? Sebab dia tak memenuhi syarat. Syarat dia kata forward bias mesti antara anode cathode. Kan? Lepas tu, gate tu mesti dibagi positif current. Kita bagi negatif current. So, apa jadi? Tak boleh lah. Tak cukup syarat. Betul? Tak cukup syarat. So, bukan dia tak reverse. Dia hanya akan reverse kalau kita bagi reverse bias voltage. Kalau kita bagi gate itu negatif, kita bagi the opposite of yang required, dia tak boleh on lah. Tunggulah sampai tahun depan pun dia macam tu jugalah. Kan? So tu kena alert. Dia kelas online ni, dia berangan dia banyak kan. Saya dah agak dah. Mesti berangan dia banyak. Minta maaf puan, minta maaf, tak fokus. Itulah, tak apa. Tak ada masalah. Dia main game je puan. Tak ada masalah. Dia main FIFA lah. Orang belajar dia main FIFA. Jangan, tak kisahlah nak main game ke, nak main sepak takraw ke, main rugby ke, suka hatilah. Jangan tiba-tiba sen depan ada lagi kat sini. Itu yang tak nak tu. Okay, alright. So syarat dia adalah bila dah conduct, once the SCR conduct, dah bagi dua ni, dah bagi number 1, dah bagi number 2, SCR tu pun akan conduct. Dia akan conduct, dia akan on. Dia akan on. Alright. So bila dia on, yang ni boleh buang. Okay, bila masanya kita nak buang ni, bila kita pasti yang nilai arus yang mengalir tu, nilai dia dah lebih besar atau at least sama dengan latching current. Okay, so kita boleh cabut ni. So tak perlu ada gate current dah. Tak perlu ada gate current dah. Once the SCR conduct, tak perlu dah ada gate current. So dia akan conduct dengan bebas tanpa ada apa-apa syarat-syarat lain. Okay, alright. So sekarang ni kita tengok dekat sini, cara nak on kan, kita bagi gate current, kita bagi forward bias. Ya, kita bagi forward bias, kita bagi gate current. Tetapi bila SCR itu dah conduct, gate current tu kita boleh cabut. Ya, gate current tu kita boleh cabut tanpa memberi kesan kepada conduction. Okey, sekarang ni persoalannya macam mana nak off kan? Macam mana nak off kan? Agak-agaknya macam mana nak off kan?
kalau nak offkan SCR ni, cara yang proper, ya, cara yang betul, ya, proper method of turning off SCR, kita kena pastikan pula nilai IA, anode current itu mesti kurang atau at least sama dengan value holding current. Okay, mesti pastikan nilainya sama atau kurang daripada holding current. Okay, latching current untuk on kan, holding current untuk off kan. Alright, so macam mana nak buat arus dia tu berkurang? Ya, macam mana kita nak buat arus dia tu berkurang? Dia akan ada external circuit. Kita kena ada external circuit yang khas untuk offkan SCR tu. Okay, yang mana kita perlu pastikan current yang flow through the SCR is less or at least equal to the value of holding current. So berapa value IL dengan IH ni? Macam mana kita nak tentukan nilai IL? Macam mana kita nak tentukan nilai IH ni berapa? Ada idea? Ya, kita tengok, kita tanya Rehana. Rehana? Ya, Puan. Agak-agaknya nilai IL dengan IH ni berapa? Macam mana nak tentukan nilai IL dan IH ni? Macam mana? Tak payah cari dalam buku. Tak payah cari dalam nota. Saya tak ada tulis pun dalam nota. Ini saya nakkan kamu punya idea. Kamu punya pendapat. Agak-agaknya macam mana? Mana Rehana? Hilang dah Rehana? IL dengan IH ya, Puan. Macam mana nak tahu berapa nilai dia? Kita kena tahulah kan berapa nak on kan, sekurang-kurangnya kena ada berapa. Kalau nak off kan, sekurang-kurangnya nak kena ada berapa. Jadi macam mana nak tentukan berapa nilai tu? Agak-agaknya macam mana? Orang lain? Ada? Nak tolong Rehana? Amirul, volunteer Amirul. Amirul dah jawab tadi. Chazwi, kamu pula jawab. Buat lagi, weh. Saya kan? ada idea lagi buat. Semedang je tak ada. Tadi Amirul dia tadi dia cakap macam dia tahu tadi. Dia tak nak omat je tadi. Boleh, Rehana? dah dapat idea? Rehana mencari apa tu? Google ke apa tu? Macam mana nak tahu? Saya tak adalah nak tanya berapa exactly nilai dia. Saya cuma nak tahu macam mana nak tahu nilai IL dengan IH tu. Ada idea tak? IL lebih besar daripada IH. Okey. Nilai IL tu kena lebih besar lah daripada nilai IH. Itu kira logik. Sebabnya IL untuk on kan, IH untuk off kan. Betul. So IL kena sentiasa lagi besar lah daripada IH. Kalau IL tu kurang daripada IH, bila dia nak hidupnya? Kan? Okey, itu satu fakta. IL kena lagi besar daripada IH. Sekarang saya tanya, IL dengan IH tu berapa nilai dia? Macam mana kita nak dapat nilai IL dengan IH tu? Macam mana nak dapat nilai IL dengan IH tu? Dah, blank. Rihanna, blank. Confused. Guna multimeter. Guna multimeter. Oh, pandainya. Okey. Guna multimeter. Guna multimeter. Okey. Untuk kamu measure IA, anode current. Okey. Guna multimeter tu untuk kamu measure IE. Faham? Okey, IA ataupun anode current. Okey.
Sekarang ni kita nak tahu berapa nilai yang kita perlu capai untuk SCR ni on. Okay, berapa nilai yang perlu dicapai untuk onkan SCR ni? Berapa nilai IL? Okay, ataupun berapa nilai yang kita perlu capai untuk SCR ini off? Itu IH. Okay, apa sebenarnya IL? Apa sebenarnya IH? Okay, IL dan IH ni sebenarnya adalah IL dan IH ni sebenarnya adalah nilai arus yang mengalir pada SCR. Okey, IL dan IH ni adalah nilai arus yang mengalir pada SCR. Right? Okey. IL dan IH itu sebenarnya adalah IE. Pening drama ni ya. Pening drama SCR ni. Berbelit-belit cerita dia. Mengalahkan telenovela, sinetron. So kena campur ke macam mana puan? Ha? Betul-betul tak So, cukup satu slide ni. campur IH ke macam mana puan? Kena padam balik. Bukan. Alright. Okay. Kalau ikutkan IL dengan IH ni, okay. IL, IH. Okay, lepas tu yang ni. Breakdown voltage dan breakover voltage. Okay. Ini adalah fixed value ataupun fixed value yang mana setiap satu jenis SCR tu dia akan ada nilai masing-masing. Maksudnya keluar-keluar kilang tu dia dah tetapkan dah. Kalau SCR IL dia 2 mA contohnya. IH dia 0.8 mA. So dia dah manufacture. Keluar-keluar kilang je dia dah ada dah. IL, IH, VBR, VBO tu dia dah fix. Kalau SCR jenis B, IL dia lain lah pula. Mungkin IL dia 3 mA pula. IH dia 1 mA. Macam tu. Right? So kalau katakan VBR, katalah negatif 15 volt. Kalau VBO, katalah positif 25 volt. So itu adalah fixed value. Mengikut setiap satu jenis SCR. Okay? So itu kamu kena faham. Sebab IL dan IH ni apa sebenarnya? IL dan IH ni sebenarnya adalah yang kita lihat pada IE. Faham tak? Faham tak apa yang saya cuba nak terangkan? VBR dan VBO ni, ini apa dia? Ini yang kita akan lihat pada nilai VA K yang kita supply tu. Alright, so nilai arus yang mengalir pada SCR itu adalah IE. So kalau IE mencapai nilai IL, katalah IL ni tadi 2 mA, IH ni tadi adalah 0.5 mA. Okay, so bila IE mencapai 2 mA, so 2 mA ni apa? Itu adalah IL. Okay, kalau IE mencapai nilai 0.5 mA, 0.5 mA ni adalah IH. Okay, we are referring to IL, IH ni kepada IE. Faham tak? Faham tak apa yang saya cuba masukkan? Faham puan. Okay? Tak, saya tak faham. Sebab ada orang pemahaman dia terima IE, IL dan IH adalah tiga perkara yang berbeza. Okay? IE adalah IL dan IH. Okay? Nilai IL dan nilai IH itu adalah satu fixed value yang IA kena capai. Kalau nak onkan SCR, IA mesti capai nilai IL. Okay. Kalau nak offkan SCR, IA mesti capai nilai IH. Okay, so sebenarnya IL, IH tu ialah nilai IA pada masa yang berbeza. Kalau nak on nilai IA mesti capai nilai IL. Kalau nak off IA mesti capai nilai IH. Alright, sebab ada setengah orang kalau ikut faham dia, IA tu lain, IL tu lain, IH tu lain. Okey, sebenarnya IL, IH adalah IE. Tapi IL dan IH tu diberi istilah yang special sebab dia berfungsi dalam keadaan untuk on
dan untuk offkan SCR tu. Okay? Okay, so IA kena capai nilai IL, kena capai nilai IH. We are referring to the same current yang flow through the anode cathode of SCR. Sama juga dengan breakover dengan breakdown ni. Ya, breakover forward dengan reverse breakdown ni. Okay, apa dia nilai 2 voltage ni? Nilai 2 voltage ni adalah nilai VAK. Apabila nilai VAK mencapai VBO, maksudnya kita letakkan dia dalam keadaan forward. Kalau dia mencapai VBR, kita letakkan SCR tu dalam keadaan reverse. So VBR dan VBO is actually VAK. Tapi VBR dan VBO diberi satu nilai yang fix. Okay, dia dah ada nilai dia. VBO berapa, VBR berapa. Untuk menunjukkan limit yang SCR itu boleh tahan. Okay, selagi kita tak capai nilai reverse ini, okay, kalau kita tersilap pun SCR tu takkanlah rosak terus. Okay, katalah dia punya reverse ni negatif 30 volt. Okay, tapi kamu tersilap. Ya, kamu tersilap pasang SCR tu dalam keadaan reverse, tapi voltage yang kamu bagi mungkin dalam sekadar 12 volt. So dia tak rosak lagi. Sebab nilai VAK tu tak sampai lagi nilai VBR which is negatif 30. Okay, itu maksud dia. Alright, itu maksud dia. Okay. So ini adalah mode of operation. Okay, SCR itu ada 3 mode of operation. Satu, reverse blocking. Okay, kita tak boleh guna reverse blocking sebab SCR tu ada kemungkinan untuk rosak. So kita letakkan dia dalam keadaan forward. So dalam keadaan forward dia akan lalui dua fasa. Mula-mula dia akan lalui forward blocking. Masa tu dia masih lagi dalam keadaan off. Lepas dah cukup syarat, dia akan pergi kepada fasa yang seterusnya iaitu forward conduction. Barulah dia akan on. Alright, so itu mode of operation, ya. Mode of operation. So ini 4 istilah tadi. Ya, holding current, latching current, forward breakover dan reverse breakdown. So ini adalah 4 nilai yang kita bincangkan tadi lah. So ini dia punya definition, right? Ini dia punya definition. Okay, alright. So ini tadi method of turning on. Okay, method of turning on. Yeah, method of turning on. Okay, so untuk gate triggering ni, untuk gate triggering, okay, kita boleh bagi nilai gate yang berbeza-beza. Gate triggering kita boleh bagi nilai berbeza. So ini kalau tak bagi nilai gate, so no gate current. Okay, ini adalah condition yang mana kita tak bagi gate current. So yang ini kita katakan IG1 ni, kita tengok ni antara IG1, IG2 dan IG3, IG3 yang paling besar. Alright, so ini adalah the largest value. Okay, yang ini yang medium, yang ini yang smallest. Okay, so apa yang table ni nak tunjukkan adalah kalau saya bagi gate current dia kosong, kalau kita bagi gate current kosong kepada SCR itu, nilai anode cathode voltage ataupun VAK, nilai VAK, nilai VAK perlu mencapai nilai breakover. Perlu mencapai nilai breakover, barulah SCR tu akan on. Okay. Kalau saya bagi gate current, positive gate current, bagi positive gate current, tapi value of the gate current is small, nilai dia kecil, nilai dia kecil, okay, SCR itu akan start to on pada nilai V1, pada nilai V1. So ini menunjukkan bila kita bagi gate current walaupun nilai dia kecil, SCR itu boleh on tanpa perlu capai nilai maksimum ni. Breakover ni adalah nilai maksimum. Alright, okay. So yang kedua pula, kalau kita punya gate current bernilai medium, bernilai medium, so SCR itu akan on pada V2, pada V2, pada nilai yang berbeza daripada yang gate current yang kecil. Ini menunjukkan kata gate current ini yang kawal bila SCR itu start to conduct. Kalau kecil, dia start dekat V1. Kalau sederhana, SCR itu akan start dekat
V2. Kalau kita bagi gate current dia besar, SCR tu akan start at V3. Okay, yang mana nilai V3 yang paling kecil berbanding dengan V2 berbanding dengan V1. Alright. So kalau kita tunjukkan dalam bentuk karakteristik curve. Ya, kalau kita tunjukkan dalam karakteristik curve. Alright, so ini reverse tadilah, reverse blocking sama. Okay, dari ni dalam karakteristik curve ni sekarang kita tengok kalau gate current adalah kosong, ya, kalau gate current adalah kosong, SCR itu akan hidup apabila dia mencapai nilai VBO. Okay, apabila nilai VAK ini mencapai nilai VBO. Tapi kalau kita bagi value of IG1, okay, SCR akan start to conduct at an earlier voltage value. Okay, dia lebih awal dia akan hidup. Tak perlu sampai maksimum, dia dah boleh hidup. Okay, kalau kita besarkan lagi gate tu, okay, kita besarkan lagi magnitude of the gate current, lagi cepat SCR tu akan hidup dekat V2. Okay, sini kecil lah, ini kosong. Okay, makin menghala ke arah kosong, nilai voltage ini semakin kecil lah berbanding dengan VBO. Okay, so IG3 yang paling besar magnitude tadi, right, dia akan hidup dekat V3. Alright, so apa yang kita boleh buat? Kita boleh nampak kat sini, kita boleh control the value of gate current. Alright, gate current tu pula akan kawal bila masanya SCR tu akan on pada nilai VAK. Okay, pada nilai VAK. So pada nilai process of turning on ni, adakah lebih baik menghampiri VBO ke, adakah lebih baik menjauhi VBO? Okay, sebenarnya lebih baik kalau kita menjauhi VBO. Lebih baik kita menjauhi VBO sebab kita operatekan SCR tu dalam dia punya safe operating area kan. Kita safe operating area tu maksudnya kita operatekan dia dalam keadaan yang selamat. Kita tak letakkan dia dalam keadaan yang dia punya kemampuan maksimum dia. Right, so itu yang menunjukkan, ya, table ni menunjukkan bila kita bagi magnitude gate current yang berbeza-beza, SCR itu akan on pada nilai VAK yang berbeza-beza mengikut magnitude gate current yang kita supply. Right, kalau gate current yang kita bagi tu besar, lebih rendah dia punya anode cathode voltage menjauhi nilai breakover voltage. Right, so itu lah, ya, to turn on method. Right, so ini dia kata once the SCR is conducting, no gate current is required. Maksudnya kita boleh remove lah, ya, kita boleh remove. Ini saya dah sebut tadi lah. Alright, so kalau kita nak offkan SCR, since kita nak onkan kita perlukan kaki gate, tapi bila dah on kita boleh buang kaki gate tu, ya, kita boleh buang kaki gate tu. Alright, so bila nak offkan, kita ada 4 cara, ya, kita ada 4 cara. Tapi the most proper way adalah yang inilah, ya, ini adalah the most proper way. Right, tapi cumanya kalau kita nak pastikan yang anode current itu mencapai nilai lebih rendah atau sama dengan holding current, okay, kita perlukan external circuit. Okay, kita perlukan external circuit. Ya, requires external circuit untuk control supaya anode current itu boleh kurang daripada nilai holding current. Right? Okay, cara lain kita reverse biaskan sahaja VAK. Ya, kita reverse biaskan VAK. So bila kita reverse biaskan VAK, kita dah violate syarat yang nombor 1, iaitu kena bagi forward bias pada SCR. So bila kita bagi reverse bias, kita dah tak mencapai syarat yang pertama, so for sure lah SCR tu akan off. Right? So cara ketiga dengan cara keempat, okay, kita shortkan anode cathode. Ya, bila kita shortkan anode cathode, apa yang berlaku adalah SCR itu tak terima forward bias voltage. So sekali lagi kita violate the first syarat. No? Kalau tak memenuhi syarat yang pertama dan kedua, tak boleh on lah. Ya, dia bukan syarat 1 or 2. Dia mesti syarat 1 and 2. Alright, so mesti fulfill number 1 and number 2 baru dia akan on. Alright, so kalau kita kacau, ya, kalau kita kacau syarat-syarat yang kedua, okay, dia takkan jadi apa. Sebab apa? Syarat yang kedua cuma provide gate signal.
Yang mana gate signal tu once the SCR is conducting, kita boleh cabut and it will not affect the conduction. Alright, so the only way kita nak offkan SCR ni is by violating the first syarat, okay, which is the forward bias voltage. Jadi kalau kita tengok yang ni, okay, kalau kita tengok yang nombor 2, nombor 3 dan nombor 4, yang ini semuanya dia kacau forward bias of VAK. Alright, kenapa tak ada kacau dekat kaki gate? Sebab tak boleh kacau, tak guna kacau pun. Sebab kalau kita ganggu positive gate current tu, it will not affect the conduction. So nak tak nak kita kena cuba untuk kacau syarat yang pertama, which is the forward bias of VAK. So kalau tak dapat forward bias ni, SCR tu tak akan hidup lah. Alright, so ini semua kita nak reverse. Okay, so kita kacau forward bias. Kita letakkan anode cathode in short circuit pun kita kacau forward bias. Okay, kalau kita disconnect, lagilah kita offkan terus. Ya, offkan terus. So turn off method dengan turn on is slightly different. Ya, it's slightly different untuk SCR. Nampak macam on perlukan gate, kalau off cabut gate, tapi bukan itu cara dia. Ya, sebab bila kita cabut kaki gate, the SCR still maintain conduction. So these are the methods untuk offkan SCR, ya, untuk offkan. Okay, so ini the last part for the two transistor model. Okay, this is the last part of the SCR. Okay, saya rasa tak boleh habis kot chapter 1 hari ni, so kena sambung lain lah kot. Okay, untuk two transistor model, okay, apa yang berlaku adalah, okay, two transistor model ni is actually the equivalent circuit. Alright, the two transistor model is actually the equivalent circuit of SCR. Right? So ini physical structure of SCR. Kita ada P, kita ada N, kita ada P, ni ada N. So ini N ya, tolong betulkan ya kalau siapa yang ada ini nota. Alright, so PN, PN. Okay, kalau kita pecahkan lapisan 2 dan 3 ini kepada dua bahagian, okay, apa yang kita akan dapat adalah ni. Okay, kita pecahkan lapisan 2 dan 3 saja. First and the fourth kita biarkan. Kita pecahkan lapisan 2 dan 3 kepada dua bahagian. So, kita akan dapat PNP dan kita akan dapat NPN. So, device apa yang ada layer PNP dan NPN? Ini adalah transistor, bipolar junction transistor. So, kita ada satu, kita ada dua. Satu jenis PNP, satu jenis NPN. Alright. So bila kita ada SCR, kita ada kaki anode, cathode dan juga gate. So bila kita pecahkan kepada dua ni, when we are talking about BJT, kaki BJT adalah collector, base, emitter. Alright, collector, base, emitter. Alright. Yang bersambung pada kaki anode dan cathode adalah terminal emitter. Okay, yang bersambung pada kaki anode dan cathode, okay, dari segi layer tu ya, dari segi layer tu, itu adalah emitter terminal. Alright, kalau ikut susunan dia, emitter, base, collector. Base mesti dekat tengah-tengah. Base mesti dekat tengah-tengah. So ini adalah base bagi PNP, yang ini adalah base bagi NPN. Alright. So kalau dah ada emitter, dah ada base, yang ini adalah collector, yang ini pun adalah collector. Alright? Okay. So dekat sini kita tengok base of PNP is actually the same layer with collector of NPN. Okay, ini NPN collector. Ini PNP base. Okay. Yang ini pula collector of PNP, dia duduk pada the same layer with base of NPN. Okay. So ini dari segi structure ya, dari segi physical structure punya view. Okay, ini daripada physical structure punya view. So ini adalah dari segi simbol. Okay, simbol ataupun schematic punya circuit. Alright. So sekarang kita tengok this is PNP. Kalau macam mana kita nak tahu PNP ke NPN? Kalau arrow ini ke dalam,
yang ini adalah PNP. Kalau arrow ini keluar, yang ini adalah NPN. Alright? Okey. Yang tengah adalah kaki base, yang tengah adalah kaki base. Arrow yang membentuk bahagian anode ini adalah emitter. So ini adalah collector lah. Okey. Yang ini arrow yang membentuk kaki cathode, this is emitter. So yang ini adalah collector. Okay, ini adalah collector. So ini cara dia macam mana kita dapat daripada satu SCR kita pergi kepada 2 BJT. Ya, kita pergi kepada 2 BJT. So bila pergi kepada 2 BJT, dari segi structure kita akan nampak macam ni lah. Kita pecahkan 2, so kita akan ada 3 layer PNP, kemudian kita ada satu lagi 3 layer NPN. Okay, kalau kita transferkan gambar rajah ini, ya, kalau kita transferkan gambar rajah 2 transistor ini dalam bentuk simbol, kita ada lita yang begini. So ini yang dinamakan 2 transistor model. Okay, ini yang dinamakan 2 transistor model. Okay, iaitu equivalent circuit of SCR. Okay, maksudnya di sini kalau kita nak bina satu SCR dengan menggunakan 2 transistor, kita boleh buat. Okay, bila kita combinekan satu BJT transistor jenis PNP dan satu BJT transistor jenis NPN dan disambungkan dengan cara begini, okay, 2 transistor ini akan berfungsi sama seperti SCR. Okay, 2 ini akan berfungsi sama seperti SCR. So, okay, proses operating, yeah, process of operation to the 2 transistor model itu dinamakan regenerative action. Okay, lita ini dinamakan the 2 transistor model. Litanya adalah 2 transistor model. Okay, operation dia, okay, operating principle dia dinamakan regenerative action. Okay, regenerative action. Jadi macam mana proses regenerative action ni berlaku? So kita kena explain in terms of transistor lah. Ya, sebabnya kita sekarang refer kepada ni 2 transistor model ni. Okay, kita refer kepada 2 transistor model yang mana proses of operation itu dikenali sebagai regenerative action. So kenapa dinamakan regenerative? Right? What is regenerated? Okay, sebenarnya dia merujuk kepada proses of current tu, penghasilan current dalam lita ini, dia akan regenerate. Ya, dia akan regenerate, maksudnya dia akan berulang-ulang. Alright. So macam mana proses itu berlaku? Okay, macam mana proses itu berlaku? Alright, kita masih merujuk kepada anode dan cathode, ya. Kita masih merujuk kepada anode dan cathode. Kita bagi anode dan cathode ini positive supply. Okay, kita bagi positive anode dan cathode ini positive supply ataupun forward bias, ya, forward bias. Alright, so transistor dia ada cara tertentu untuk onkan dia. Macam SCR, kita perlu bagi forward bias antara anode dan cathode dan kita kena bagi positive gate current. Ya, kita kena bagi positive gate current pada dia punya gate terminal. Okay, untuk transistor pun sama. Dia ada cara tertentu nak hidupkan dia. Kita bukan hanya bagi forward bias antara collector emitter ke apa, okay, tetapi kita mesti bagi base current. Okay, sebab tu dekat sini dia kata kalau kita apply positive voltage antara anode dan cathode tapi no gate signal is applied, both transistor T1 and T2 are in off state. Sebab apa kita kena bagi gate current? Sebab gate current ni akan supply IB2. Okay, dia akan mulakan, kalau kita bagi positif ni, positive gate current. Alright, kalau kita bagi positive gate current, alright, what happens is gate current tu akan supply yang ini, IB2. Ini adalah permulaan proses dia. Okay, so once IB2 ni terhasil, okay, once IB2 ni ada daripada supply of gate current ni,
apa yang berlaku adalah transistor ni akan on. Ya, transistor T2 yang NPN tu dia akan on. So bila kita dapat base current dan T2 ni akan on, automatically dia akan ada pengaliran of IE2 dan IC2. Ya, dan IC2. So ini direction of current ni sebab jenis NPN ya. So direction of current dia begini. So once IB2 ada, IE2 pun ada, IC2 pun akan terhasil. So apa kaitannya IB2, IC2 dan IE2 dengan transistor nombor 1 ni, which is the PNP type. Okey, disebabkan oleh sambungan, sambungan antara base of transistor 1 dengan collector of transistor 2 adalah sambungan yang sama. Kenapa bersambung? Sebab ini collector of NPN dan base of PNP datang daripada layer yang sama. Alright, so once kita ada IC2, kita akan ada IB1. Alright, so kalau ada IB1, apa efek dia? So IB1 akan onkan transistor nombor 1. Okay, IB1 akan onkan transistor nombor 1. So apa jadi bila transistor nombor 1 on? Kita akan ada IE1 dan kita akan ada IC1. Kita akan ada IC1. So IC1 dan IB1, okay, collector of transistor 1 and base of transistor 2, dia duduk pada lapisan yang sama. Jadi maksudnya dia duduk di tempat yang sama. So IC1 and IB2 is actually sama. Okay, IC1 and IB2 sebenarnya sama. So bila IC1 ini dia dah boleh supply IB2, kita boleh remove kan gate. Ya, kita boleh remove gate. Kita boleh remove sambungan ni. Okay, so kalau kita remove sambungan ni, adakah dia akan affect IB2? No. It won't affect IB2, so it won't affect the conduction. Sebab apa? Sebab IB2 sekarang akan disupply oleh IC1. Okay, IB2 sekarang akan di-apply oleh IC1. Right? Sebab tu nama proses ini regenerative. Okay, sebab apa? Kita hanya perlukan external current untuk supply IB2 masa permulaan sahaja. Okay, once everything is turned on, once every current is generated, so gate ni kita tak perlukan dah. External gate source ni ataupun external current source ni kita tak perlukan sebab the process is regenerative. So ini maksud dia regenerative. Instead of IB2 ini perlu disupply oleh external current, tapi sekarang IB2 is now supplied with IC1. Okay, itu yang menyebabkan proses ini dikenali sebagai regenerative action. Regenerative action. Alright, so itu saja tentang SCR. Itu saja tentang SCR. Jadi next class saya akan masuk yang the other three devices. Kemudian saya akan terus masuk chapter 2 lah. Alright, so next Monday ada the rest of the device, GTO SCR, triac dengan IGBT. Kemudian saya akan masuk introduction of chapter 2. Masuk chapter 2. Okay, so untuk hari ini itu sajalah untuk chapter 1 topik SCR. Topik SCR. Okay? Baik Puan. Okay Puan. Sedar lagi ke? Ha? Masih sedar lagi ke ataupun dah terawang-awang? Dah ke Dah mana-mana? Dah gone dah ni Tengah Puan. mamai Puan, tengah mamai. Dah agak dah. Bukan dia macam banyak sangat tu. So macam nak faham tu Yes. kena take time. Yes. Sebenarnya kena revise balik lah. Kena revise. Syazwi dah tidur lah Puan, Syazwi. Tak apalah. Dodoi-kan dia sekali. Syazwi dah tidur. Dia, ya Allah Puan. tak Amir, tahu. Puan suruh dia aku main sini. Dodoi. Main sini, Amir. Tak tahu. Aku main. Okay, jadi Saya kejut dia. Syazwi bangun. Belajar Syazwi. Dia tidur. Dia marah saya balik. Okay Amirul lah. Yang penting kamu dah potong rambut. Tak kisah tak apa. Dia tak potong rambut lagi Puan. Kalau betul tak potong rambut lagi.
Tak apa. Masuk lab nanti, dia tak potong rambut lagi. Saya potongkan. Tak apa. Nanti kot jadi, kalau saya potongkan tu, kot jadi Safi Ilyas ke tak tahulah kan. Dia tromel. Kan, apa dia panggil dia jadi apa? Ratu apa benda tau kan. Cinta. Tahulah kau jadi macam tu. Tahu. Okay, jadi minggu depan Amirul, kalau rambut masih macam tu, siap. Saya yang potongkan. Saya pakai kopiah minggu depan. Tak kira, saya check juga bawah kopiah tu ada apa. Okay, jadi yang minggu ni, grup yang minggu ni boleh rujuk senarai lab ya. Jadi jangan salah datang lah. Ya, jangan salah datang. Adam tak boleh datang lagi lah. Dia kena kurung kan. Jadi Adam tak apa, nanti kita arrange waktu lain lah. Untuk Adam. Apa lagi ya? Barang kena ada, lab sheet. Okay, lab sheet tu tolonglah print depan belakang. Tebal benar print selai-selai. Berat. Ya, print depan belakang. Bila print tu setkan front and back. Lepas tu breadboard kena ada. Multimeter bawa lah sebab macam hari tu banyak yang ada masalah nak apa orang kata nak dapat result, kena check jugalah Lita, multimeter ada dengan clip lah ya, crocodile clips. Okay, komponen semua saya bagi. Okay, so untuk next week punya lah. Okay, ada apa-apa ke? Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada apa dah Puan.